بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. روزانہ 100 بار پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. روزانہ 200 بار پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. روزانہ 300